الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفو أني أنبو أنكروا لمن كلب لا كفني أما يوفني سلام يفولي أما يوفني بدن يفولي أما يوفني أرجنا كندون كفولي فولي مني كيسي فولي دو نما فولي دو بركة فولي دو سبتي فولي دو أما الله تعالى دليل فولي كا أفولي نغيا نني أو نكا دكولو كا كان كافو باو جما الله تعالى كسوسين ما كنومي أرجنا أما كلاولا كا كيسي أني نما نما سورو دمفون كا سهرما كان الله تعالى ما جمي نغناتنا نغندنا akafsa ni dugukolo ka kan fem bela ka foni Allah taala ka jogo belebele ta ka karfate belebele minami ala kare Muhammad sallallahu alaihi wasallam an fawni an baw ni jidam belebele ni ebena faranyon kan ka ta ka sukununa laje bi baro an ba Aisha lebena neni au baro bi baro la Aisha ala ma Allah taala diyanama nina tuni ala kare muso belebele ye Aisha bo chama Khadija bo chama nunu muso belebele no ni kira sigini nyana mayake oye ko chama yada oye ko chama yabulu oya ye ko chama kala obe kuma kamenu lakali kera muso kabo chayoro amar donc afo ni nunu ye hadisa sabatinu ye olude kuma kam ka son herma ka daka kera sallam afuru muso lu savait eux il partageait sa vie. Alhamdulillah, nous avons un hadith aujourd'hui. Cet hadith là c'est Aisha radhiyallahu anha. Elle va nous parler un peu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on écoute avec beaucoup de concentration. Anye ankloma jo mumunu bada mumunu bela kafonimba mi alakara musouye bitab baroye Aisha ya alama Allah ta'ala diyanam. Aisha hadisa la Aisha ba fo anye ni hadisa fana as-sanadu ye hadisu senmande insha Allah khulasatu hukm al-muhaddis sahih. جاءت يهودية فاستطعمت على بابي Aisha ko londo yaudiya muso don nananga sodala kongo bala abe domini manyiningali kala abe komi dalli kala minube na kana fo awiyen son sumana fi sabilillah setenye ala kara muso Aisha radhiyallahu anha akoko yaudiya muso don nanaka sodala akanime ka domini manyininga ati'amuni awiyen la domini kongo bena j'ai faim, donnez-moi à manger. Une femme juive qui vient chez elle devant sa porte, elle commence à dire, ah, j'ai faim, donnez-moi à manger. Abano la kodi, a'adhakumullahu min fitnati dajjal wa min fitnati al-qabr. Muso bana fola ka uyene ka domini, akoko alama au kisila, ka bod dajjali ka fitna ma ani kabru fitna. قالت Aisha ko, falam adal ahbiswa hatta ja'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Musoni tola ni yorola ne tola musoni garde lan tola ma flela fo le bena ala karaka dolima sallallahu alayhi wa sallam. Donc Aisha, c'est une histoire qui est très importante. Elle voit une femme juive qui faisait fi sabilillah, elle voulait manger, elle avait faim. Donc après avoir demandé la nourriture, la femme dit encore que Allah subhanahu wa ta'ala vous épargne de Dajjal ainsi que kabru toroya. Allah ma au kisila Dajjal toroya ma ani kabru toroya. Ni kuma fly kuma minute nyona komba bela tu as faim ibe domini maningala ebe klafana ka duwu ke alama au tangala ka bo dajali fitna ma ani alama au kisila ka bo kabru toroyama Aisha ko ka muso mainteni aye muso ni lajo fo ala karabdu la sallallahu alaihi wasallam fa qultu Aisha ko ya rasulullah ala kara ma taqulu hadhihi yahudiyya ni muso kenime ka kuma jumani foni ni yahudiya muso kenime ka kuma jumani foni ala kara ko Aisha ma qala wa ma taqulu muso kenime ka mun fo taqulu ko muso kenime ka fo a'adhakumullah min fitnati dajjal wa min fitnati adhab al-qabr ko muso kenime ka fo de ko alama au kisila ka au sutaraka au latanga ka bod dajjali ka fitna belebele ma ani kaburu jangata ko muso kenime ko le fo وفمن كلا كرا ترد الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله ألا كرا سيناك ولي فرفع يديه مد ألا كرا سيناك أبولو كرتا يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر السيناك ولي
ala yɛrɛ ka ala dali ko ala ye ne muhamadu tanga ye anw kisi ka bɔ dajali ka tɔɔrɔya ma ani kaburu tɔɔrɔya. C'est comme ce que la femme juive a fait comme doigt, a fait comme invocation. Et le prophète, quand Aïcha a dit ça à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète me dit maintenant que Allah m'a entangala dajalika fitna ma ani Allah m'a entangala. On s'arrête un peu. Regardons un peu la scène. Aïcha parle à son mari concernant une femme juive et son mari, comme réponse, dit Allah musoka duo min keni ale Muhammadu yerabe Allah dali dajalika fitna Allah ma ankisilama Allah ma antangalama ani kaburu fitna nyefe anyelo kodo la folo an fawni ambaw fitna belebele min kabo katme fitna be kan dugukolo koka a fitna nyon tena kela dunya laban fitna bawla ole keto dajali fitna a kabo ni catastrophe be a kabo ni balaw be silanya ko laburto dugukolo koka dunya labana ni fenfe na fola tomaseri tanchema dajalika fitna le kabo katme fembela ka fonika donc yaoudia muso o kala dile ka lon ka foko dajali min na to dunya laban ko fitna kabo yaoudia muso o kala di ka lon ka foko kaburu kono toroya be ale nana kana dalile ke kongo bala dalli kofe a joni me Aisha ka bondala akoko alama au tangala dajali fitna ma alama au tangala kaburu fitna ma kera sallallahu alaihi wasallam atunte ide amuso Aisha le ni yaoudia muso tume ni yoronina o bena dolima adomin kala Aisha ko ala kera muso kenime ka min fo yamewa ala kera ko ka kenime ka mun fo ko muso kenime ka fo aka dalli kofe ko alama antangala dajalika fitna ma alama antangala kaburu fitna ma kera wulila kuma bado kadaka ala kera be dajalika kisadon abat don duni laban to masere belebele dajali bala afana ma don kaburu kono toroya mi kaburu kono abado sallallahu alaihi wasallam donc ala kera sallallahu alaihi wasallam amina ala kera ka réponse laje nema ani kisiba farafa ayadai ala kera sina kaninke abolo korotaliye maddan yasta'idhu billahi min fitnati ad-dajjal wa min fitnati adhab al-qabr ala ntanga ka bod dajjal fitna ma ala ntanga ka bod kaburu fitna ma summa qala amma fitnatu ad-dajjal ala kera ko mi ad-dajjal ka fitna فإنه لم يكن نبي إلا قد حذر أمته منه كنا بما متمنين يفه كده متمنين يفه فنين كده يامنتون لاسلاني دجال كاكماي tous les prophètes les messagers qui m'ont précédé ont prêché dajjal à leur communauté dajalika fitna mi met dajjal kola balaou mi met dajjal kola kidem bela kafoni dajaliko kofo akamawi raison pour laquelle ni ka yaoudia musoloniye bi ka foko abe Allah taala dali alama an tangala dajal ka toroyama yaoudia musoni ma don olu yere fana ka gafe kono nana o ka livre kono nana dajali ko ni foloye alhamdulillah amena segisi sen doni ala karako sallallahu alaihi wasallam kidem be ka dajali ko maslani ka kamawi ka kangarla kamawi aw islam dajalinya ale muhammadu fana wasa uhadhdhirukumuhu tahziran ne muhammadu kato dajaliko fola awye ka aw baraba ka aw maslan dajaliko nye tiden temeni nunu ma min ko fo dajaliko ka ne bena detail chamandi awma kera ko di sallallahu alaihi wasallam innahu a'war ni kat dajaliye nyakele ne feto le défaut bala a nyakele may innahu a'war fe bala défaut bala wallahu azza wa jalla laysa bi a'war ala do defote ala la fete ala taala la kira bana kodi maktubun bayna aynayhi kafirun niya yoroni laje a nsanfela laje a sebeni me atenka ko kafir mu'min nakaye yaqra'uhu kullu mu'minin mu'min kato yela abeketo sebeni yela dajalitenka ko kafiri amena lo dajalika kisanye kadaka hadisa mi ambulo hadisa kaja me bi amena kuma amena particle pe mta ole keto dajalika kisay dajali era fitna ani kaburu era fitna neni ebese seninyana chogodi kan anyere maboni nani toroyate neni esoro ya la solution mewa
ni fola aw nyana chogo mi ni kangari belengbelan wi ni fola aw nyana chogo mi ni layru belengbelan wi yala aw mese munkela ananka damadiya nanka jonya ala bese aw tangala ka bod dajal fitna ma kira yo ko fanya sallallahu alaihi wasallam kwanye tanga nyini Allah taala fe ka bo fitna belebele nani wala madurula amese ni fola nga seli ko duwula amese ni fola an yara ka tayala bana ni klali ka tayala at-tayyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد نبانا تيالا اللهم صل لا يد جل دووك كذا كان كبر كنا تريا من ما يد وو فنك الله تعالى يتanga كبر تريا ما dajali min ko fola kan na to dunya laba tunya na ni kala ni ndo fa bagaye ala kira sallam akuko ala taala bi kisiki illa tanga ka bod dajali ka toroya bema alhamdulillah ma minute ni fola o ka seli kononana no klalo ka tayya labana ka allahumma salli fo e jija yedda jal do don na sori ba don yeddume akan ka seli le ka tayya laban ko na sori ma don yi jija ka akalan ka don دجال دوون يدوج معي الحمد لله رب العالمين اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال دون كريمي اللهم أنت على إني جاني أعوذ بك ميلي ألو تعالى كتنغني متنغني لي ألو تعالى من عذاب جهنم كبوت جهنم كتريالا ومن عذاب القبر كبر فنا جنغتاني كبر تريا على ينكسي كنتنغ كبر تريانا جنغتما ومن فتنة المحيا والممات على نيرك نينمايا aninga saya toroya binka nyanamaya ninga saya la ala yentanga bela kafonima wa min fitnatil masih ad-dajjal ani dajjal min ko fola masihu dajjal min nato ni nyafyene na sabani me ayankan ko kafiri na nato ka kala jarabili belebele dugukolo kama ma dunya labana ala mi dal yentanga kabo dajjal fana toroya slama pour avoir une prière correcte. Une prière remplie de sagesse et avec beaucoup de hasanat dajali duwawi kagan ka don kada kan seli kadi Allah taala jonka barala bara folom flato Allah taala fe kiyama do le seli do ejija e ka seli konona na ko kubna be fo kono ki illa tanga fitna minun nato dunya la bauna komi me ka sababu ye ki kisi ka bo kabur toroyama komi me ka sababu ye ki kisi ka bo jahannama era toroyama komi me ka sababu ye ki kisi ka bu ka nyana maya toroyauma ani ka saya toroyauma kera yenin do ko fo anye idiala e telma atefe neni e yetanya soro fitna foila atefe neni e yetanya soro jangata foila ayere tefe neni e yanyere ye kololo foila kan nyana maya la wala man ka saya ko le prophète était tellement gentil. Il a souhaité seulement du bien à sa communauté. Il t'a aimé, il m'a aimé, il nous a aimé. Raison pour laquelle il avait toujours cette phrase-là. Ummati, ummati, ma communauté, ma communauté, ma communauté. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, allez bar donc à fokol dajal ko fitna bado. O koso Aisha yeni kuma foye, ko yaudiya musoko, ko alama au tangala dajal ka fitna ma. Ani kaburu kira wulila ka duwawu ke ala man tangala dajal fitna ma ala man tangala kaburu fitna ma an fawni an baw neni e fana yella menin ke kosebe bini ala sona amena ni lalilika amena a focaliser dajalika dajali adama denwa jina lewa woklo lewa meleka lewa dani fe suut mane dajalier kadaka kuma be fo c'est un démon wa. C'est un monstre. Dajali même dans fin soud mané. Ablay kuna ka foko dajali ala kad dans fin ne adamadini. Mais dali sou min labor ni maka adamadina dali
a maslani me kojugu fetordo defo bala a nyaf kelen tieni me nya kelen ne bala a sebeni me a ten sanfela ka ko kafara kafir ko kafiri. Il va venir jouer quel rôle? Quel est le problème? Dajjal n'a pas qu'un rôle de jouer. Est-ce qu'il n'a pas qu'un adamado sama kana Allah ta'ala mawa? Wala ma n'a pas qu'un fitna chori du koloko kaka adamado balioka limanya mawa? Dajjal n'a pas mission min kama anatoni shetana mission ni égaré kama ou lafili pouvoir babolo. Il y a met dunia masaoula kadam na continent américain, européen, asiatique, africain. Pouvoir min keto Dajjalibolo atena kela ni sibolo. Raison pour laquelle le prophète sallam il a donné ce beau cadeau à sa communauté. Il sait très bien que Dajjal ka fitna bado. Lui, alem ye chidenye, ale ba donc a foko Dajjal ka fitna bele do. Malgré ta foi en Allah, malgré cette crainte de Dieu qui est en toi, si tu croises Dajjal, abese ki ka limania bo ibolo. Pourquoi? Dajjal va te demander une question. Tu sais que tout le monde aime ses parents. Tu aimes ta maman, tu aimes ton papa. Tu demandes à Dajjal. Ah, mon papa, il est décédé. Mfa sala na sala. Subhanallah. Aouye Dajjal ka fitna do laje. Abe seka d'enfin do créer au yoroni bela. Ibamso ye chokomi. Même chose. Voilà ma bi fa ye chokomi. Même chose. Il y a pas fort tu na ko Dajjal a ressuscité mon papa ou bien il a ressuscité ma maman. Quoi yem fa la kunu skabo saya la imba farana kunu. Ate da ma de pouvoir jamame abolo mais nous bela kafoni c'est des pouvoirs sataniques. Le pouvoir le tato abolo. Il va parcourir partout. Dunia fante ate de Yoromi. Côte d'Ivoire lewa. A Vilou lewa. A village ou lewa. A campement ou lewa. A bedo Côte d'Ivoire campement bella. A bedo a Boursu konoso bella. A bedo Côte d'Ivoire ville bella. Lajina lewa. A bedo Lajina ville bella. Konakiri wote ate do mina. Kankan wote ate do mina. Zero kore wote ate do mina. O era toisa. Lajina so be. Imiria be Yoromi. Imiria to Yoromi. O era fananya boy. Ibeta malla. Bamako dewa. Abedo Bamako so kelingilina bella. Quartier kelingilina be. Segu dewa. Siga so dewa. Imiria be mali famina. Imiria te Yoromi na Dajjal be ni bella kafonike subhanallah. Ante anyera olu toisa. A Sénégal lewa, a Bénin lewa, a Togo lewa, a Gabon lewa, farafina kontina fam be Dajjal ba betama subhanallah. Mi yara kabako kabono be est-ce que c'est Amérique wa ala New York ruité au kastrutite ate do Yoromi na New York, Atlanta do wa, Philadelphie do wa, Boston do wa, Dajjal be do abela. Amérique eta biduri ni ko kelengele na be Dajjal ba bela ka fulu mununu. Anya Amérique yerabla Canada ala Canada era kuma to la sa Imiria be Canada somina Imiria be Canada ville mina Imiria be Canada village mina Dajjal be do ni kelengele na bela subhanallah. Ame Australie ta est-ce que c'est Australie wa ala Australie ne sera pas épargnée. Imiria be Australie fana Dajjal be do kelengele na bela subhanallah. Anyere Australie blasa a continent fambe. Est-ce que Dajjal be na c'est Canada wa européen. Est-ce que c'est Angleterre wa Londres wa Manchester wa Liverpool wa Imiria be Londres yoro la I kamin to do mamin to do abedo a village bella abedo a ville bella kafonina. Donc continent loru nimbe Asie lewa Europe lewa Afrique lewa Amérique lewa Australie lewa Dajjal be do nimbe la Asie fana onke abedo Asie Imiria be Asie soso la bedo yi. Mais Allah Ta'ala kenime ka sauf la dorompe le protéger Dajjalite na sela dola ni sauf la nyasima. Oye makaye ani Madina subhanallah. Atese aka pouvoir tese aka fanga tese aka kolon tese aka shetana miria tese Dajjalite se na dola makani Madina droni. Notre Belgique ya onka Anversi oye mambo Anversi fambela aba bela kafunintama. Bruxelles kumatoma. Et Paris era kumatoma, Marseille kumatoma. Imiria be dunia so soro. Dajjal be do abela sauf là. Allah Ta'ala tena diena Dajjal ye doyeli. Mais akani tama babe, akani tourisme be la ni mamala.
akani tama kelengelenam bebe kele ka adamadon lafili ka adamadon bo kalimanyaka ka adamadon bla shetana barawla ka adamadon bla kunangoya bondala okoso ala karako awiye tanganyini ala taala fe ka bo atoroyama allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannama wa min adhabi alqabri wa min fitnati almahya walmamati wa min fitnati almasih ad-dajjal wode beneni esutara ama wode beneni ekisi atoroyama wode beneni e protéger subhanallah loni kala ko dajali kadna li fitna bonya ko dugu koso abe komi muminin berebere nin keto dugukolo ko kan awati abe sinka daso ayerema anaka dembaya be muna onyani dajali kana nyoye akana ulamurti kabo kalimanyaka quelle que soit ta foi limanya bila menini dajali ka nyoye il va te convaincre. En le voyant déjà, il fait peur en le voyant. Et puis il ne sera pas seul. Il sera avec ses soldats. Il sera avec des groupes. Il sera avec des gens. Ceux qui vont le suivre. Partout il va passer. Il va avoir encore plus. Partout il va traverser. Ani groupe ou le nato, ma ou le faratoka, ma ou le faratoka. Ani chamakuru le tato, keton imbarabe kelanolule. Il va faire ça durant combien de temps? C'est des années? Ou bien c'est des mois? Subhanallah. Dajalibe na kanin ko bela ka foni ke wati ni kunguru ni la telebina ni wa Allahu a'lam mais sabati kala ka o telebina ni abena ni mbeke ni toraya ni bela se du ko lokoka ka ben wati kunguru ni ma am fawni amba wijija e kata ya laba ma fu kata ya folo de e kata ya folo e ka seli lof la folo la ebe dan tayama wala ma law ma soli faraka basitola e ka seli lof la folo seli fana lof la folo wa lanzara lof la folo wa fitiri lof la folo wa safo lof la folo wa ebe tayale kalawla kata se alabana ni ka law ma soli fana faraka basitala mais ka seli tayalaban e jija tayakala ibolo ka seli tayalabana o ye seli fardadi allahumma soli kalam fana bo chola ibi jija ka tuwawumi labanta ka faraka mi dajal dowi Allah taala be naneni etanga note ante fosi dajalika fitna korolala e ika chidem belebele yere amanton lashu protection nyini na ala fe ka bo fem belebele min ka toroya may ba don ka foto tulenga ko yede no aka kololo ka bo aka fitna ka bo aka toroya ka bo وما لو تعالى ذلك أفهم يلكون ويا أمبلا كفني على موكلا الحمد لله رب العالمين hadisa jamme ambolo ni yaudia muso ni aye ni kumakan lakali amena ni mbaro continue wati na tawla allahumma arina alhaqqa haqqa warzuqna ittiba wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba allahumma kun lana wa la takun alayna اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته